لست بغافل عما يعمل الطلبة في المقاعد الخلفية. میں غافل نہیں ہوں ان بچوں سے جو پیچھے کی سیٹ پر بیٹھتے ہیں. هل من ذاهب الى السوق اليوم؟ کیا تم میں کیا کوئی بازار جانے والا ہے آج؟ اريد ان اشتري I want to buy قفلا اللوک. میں ایک تالا خریدنا چاہتا ہوں. للفصل المتجاور بغل والی کلاس کے لیے. وذالک اور وہ لأن قفلہ کیونکہ اس کا تالا مکسور ٹوٹ گیا ہے. یترک الفصل چھوڑ دی جاتی ہے کلاس مفتوحا چھٹی کھلی ہوئی. فیدخل الطلاب تو بچے داخل ہو جاتے ہیں. ویکتبون اور وہ لکھتے ہیں. علی السبورتی بلیک بورڈ پر ما یشاؤون جو وہ چاہتے ہیں. یہاں تک ہو گیا تھا. چلیے عمر صاحب آگے کیجیے. سعد أنا ذاهب إن شاء الله وأشتري وأشتري قفلا جيدا لذلك الفصل. میں جاؤں گا انشاءاللہ اور میں خریدوں گا تالا نیا کلاس کے جید ہے. لیے. وہ جید ہے جدید نہیں ہے. کیا ڈفرنس ہے جدید اور جید میں؟ جدید مطلب نہیں ہے، جید مطلب جید بتائیے مطلب تسلیمہ اچھا. صاحبہ. جید میں اچھا ٹھیک ہے. بالکل بالکل تو یہ اچھا والا ہے. نائس. نائس ٹھیک ہے. المدرس أريد أن أختبركم الآن. میں چاہتی ہوں ٹیچر ہے فیمیل میل ٹیچر ہے. میں چاہتا ہوں. میں چاہتی اختبرکم اختبرکم اختبرا مطلب یختبرو کا مطلب ٹیسٹ لینا آزمانا ٹیسٹ لینا. میں ٹیسٹ لینا چاہتا ہوں ابھی. ٹھیک ہے. تمہارا ٹیسٹ لینا چاہتا ہوں ابھی. تم ہے نا ابھی تمہارا. ٹھیک ہے. فَإِلَيْكُمْ آیتان من القرآن وہما. ٹھیک ہے. قرآن کی آیتوں میں سے فَإِلَيْكُمْ تو یہ جو رہی قرآن دو آیتیں. الیکم تمہاری جانب ٹوارڈس یو. تو یہ رہی دو آیتیں. فَإِلَيْكُمْ تمہاری جانب. ہاں مطلب ایگزیکٹلی ورڈ ٹو ورڈ ترجمہ کریں گے تو اچھا نہیں لگے گا اردو میں کہ تمہاری جانب دو آیتیں. یہ رہی تو ہم ایسے بول دیں گے یہ رہی دو آیتیں. تمہاری جانب. جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. نہیں میں پناہ مانتی ہوں شیطان مردود سے. چلیے چھوڑ دیجیے اس کو. آگے بسم چلیے. اللہ الرحمن والسارق الرحیم. والسارقۃ. والسارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما جزاء بما کسبا. چوری کیا ہوا؟ سارق والسارق چوری. ٹھیک ہے. صحیح سمجھ رہی ہیں آپ. جی چوری کرنے والے نے. نہیں ایک فیمیل ہے ایک میل ہے. اچھا جی چوری کرنے والے مرد اور چوری کرنے والی عورت. ٹھیک ہے. فاقطعوا. ٹھیک ہے. فاقطعوا مطلب قطع یقطع کیا مطلب ہوتا ہے؟ قتل کرنے والے. ارے نہیں بھائی یہ تو بک 2 سے پڑھتے ہوئے آ رہے ہیں. قطع یقطع بتائیے تسلیمہ صاحبہ. کٹ کرنا. کٹ کٹ ہاں کرنا. آپ جب تسلیمہ صاحبہ سے بول رہے ہو اس کے بعد آپ کو یاد آتا ہے. جی چلیے بتائیے. کٹ اور کاٹ دیا ہاتھ دونوں کے ہاتھ. ٹھیک ہے. کاٹ دو دونوں کے ہاتھ. امر ہے. فقطعوا اچھا اذهبوا. کاٹ جی کاٹ دو دونوں کے کاٹ دو ہاتھ. دونوں کے ہاتھ جرام بما کسب جو انہوں نے جرم کیا. جزاء بدلہ ہے بما کسب جو انہوں نے بدلہ کیا. ہے جو انہوں نے کیا. چلیے عارف آگے. ہم پڑھیں. أعوذ بالله من الشيطان کریے عارف. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة.
زنا کرنے والی عورت اور زنا کرنے والے مرد دونوں میں سے ہر ایک کو 100 کوڑے مارو. ٹھیک ہے. فجلدو جلد ہے جلدو کوڑے مارنا. فجلدو کوڑے مارو کل واحد ایچ ون آف دم منہما ان میں سے مئتا جلدہ 100 کوڑے. چلیے آگے. اجیبو عن الاسئلۃ الآتیہ نیچے دیے گئے سوالوں کے جواب دیجیے. ٹھیک ہے. اجیبو آرڈر ہے پلورل کے لیے. اگر سنگولر کے لیے ہوتا تھا اجیبی، پلورل فیمیل کے لیے ہوتا تو اجبنا. ٹھیک ہے نا. اور ایکسرسائز میں بار بار آتا ہے اجب سنگولر کے لیے. چلیے. من ای جزء ہاتان الآیتان یہ دونوں آیتیں کس پارے سے ہیں؟ ٹھیک ہے. من ای سورۃ ہما کس سورہ کی یہ آیتیں ہیں؟ تو عارف اگر کسے بولنا ہو فرام وچ کنٹری یو آر. من ای من ای کنٹری بلد کو ملک انت. بولے. من بلد ای من ای بلد بلد انت. چلیے آگے. ما ارقامہما ان کا نمبر کون سا ہے؟ ٹھیک ہے. سأسألكم عن أجوبة هذه الأسئلة غدا إن شاء الله میں پوچھوں گا ان سوالوں کے جواب کل انشاءاللہ. ٹھیک ہے. ایک اور کر دیجیے، ایک لائن اور. جی سر. زینب اسمح لی بالخروج یا فضیلت الشیخ فإنی ذاہبۃ إلی الناسخین. اس میں کئی ورڈز مجھ کو نہیں پتا ہے. جیسے اسمح اجازت دیجیے. سمح یسمح اجازت دینا. ہمیں اجازت دیجیے، ہمیں جانے کی اجازت دیجیے اے استاذ محترم. الی الناسخ ناسخ مطلب ناصر دیکھا کسی نے، کیا مطلب ہوتا ہے؟ کسی نے دیکھا ہے ناسخ کیا کیا مطلب ہوتا ہے؟ نہیں پتا سر. ٹھیک ہے. سر بک میں ناسک کا مطلب کاپسٹ لکھا ہوا ہے. ٹھیک ہے. فوٹو کاپی والا کہہ سکتے ہیں ہم. ہاں فوٹو کیا صرف جگہ ہوتی ہے نا سر؟ نہیں وہ الگ ناسک ہے. وہ جو آپ کے ممبئی کے پاس ہے ناسک، وہ الگ ہے. ناسخ کاپی کرنے والا. سمجھ پائے آپ عارف؟ تو ہمیں جانے کی اجازت دیجیے اے استاذ محترم، کیونکہ ہمیں کاپی کرانے اچھا زیروکس کی دکان پر جانا ہے. ہاں 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 ٹھیک ہے. چلیے ٹھیک ہے. یس تسلیمہ صاحب آگے. المدرس سوف لا اسمح لك بذلك لأن الخروج في أثناء الدرس ممنوع. I will not allow you to go because leaving from the class is not allowed. What is the meaning of اثنا؟ اثنا ڈیورنگ دا کلاس. آپ نے جو میننگ ہے بالکل صحیح ہے، لیکن ورڈ ٹو ورڈ تھوڑا سا آگے پیچھے ہوا تو لیونگ ڈیورنگ دا کلاس از پروہیبٹڈ. ٹھیک ہے نا. اوکے اوکے. زینب انا آصفتن یا فضیلت الشیخ. آئی ایم سوری او شیخ. المدرس ایک بار میں بس ریوائز کروا رہا ہوں. میں نے آپ کو اس سے پہلے بھی بتایا کہ یا کے بعد جو بھی آتا ہے وہ منادا ہوتا ہے، اور منادا مرفوع ہوتا ہے. یعنی یا زیدو یا احمد. یاد آ رہا ہے وہاں صاحبہ کچھ؟ جی جی سر. لیکن یہاں پہ منصوب کیوں ہے؟ کہاں پہ سر؟ انا یہاں پہ منصوب فضیلت الشیخ کیوں ہے؟ کیونکہ منادا مضاف مضاف الیہ ہے. منادا سنگولر ہوگا، ایک ورڈ ہوگا تو مرفوع ہوگا، لیکن مضاف مضاف الیہ ہوگا تو منصوب ہو جائے گا. فضیلت الشیخ مضاف مضاف الیہ کے طور پر استعمال ہوا ہے. جیسے یا عبداللہ، ہم کہیں گے یا زیدو، دال پہ پیش آ رہا ہے.
لیکن یہ عبداللہ، ٹھیک ہے نا، عبداللہ میں زبر آ جائے گا. چلیے المدرس أتذكرين أتذكرين الحديث الوارد في الدرس السابق. Do you remember the hadith mentioned in the السابق in the last class? ٹھیک ہے، previous class. زینب نام previous class. زینب نام وهو النبي. Yes, and it is for Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tibaka rawayati Sahlin سہل ابن سعد. Sahl ibn Sa'd قال. یہ تو نام ہے، سہل ابن سعد نام ہے. سہل ابن سعد، اوکے اوکے، یہ ان کی روایت ہے. ٹھیک ہے، طبقہ مطلب اکارڈنگ ٹو روایت آف سہل ابن سعد، اکارڈنگ ٹو نریشن آف سہل ابن سعد. اوکے. ٹھیک ہے، انا وکافل الیتیمی فی الجنتی حقادا. ٹھیک ہے. کون سا نیا ورڈ ہے بتائیے؟ یتیم کا کافل کرنے والا جنت میں جائے گا. انا و کافل الیتیم، انا چھوڑیے آپ. انا میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا. اچھا، میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا جنت میں جائے گا. اوکے. فَأَشَارَ بِالسَّبَابَةِ وَالْوُسْطَى وَفَرْجَ بَيْنَهُمَا. کچھ ہیلپ کر پائیں گے عمارہ صاحب آپ ان کی؟ جی کچھ ہیلپ کر پائیں گی ان کی آپ؟ جی اشارہ، بس وہ اشارہ کیا بسب بھی مطلب درمیانی انگلی. جو آپ نے کیا کہتے ہیں ترجمہ صاحب ترجمہ کیا، اس میں تھوڑا سا مسٹیک ہے. انا وکافل الیتیم فی الجنت ہاکذا، میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا اس طرح ہوگا. ہاکذا اس طرح ہوگا، جنت میں جائے گا نہیں، ہاکذا اس طرح ہوگا. جی اب اس کے بعد یہ والا سمجھنا آپ کے لیے آسان رہے گا، کس طرح ہوگا وہ آگے اشارہ کر کے بتا رہے ہیں. کیجیے. تسلیمہ صاحب کیجیے. سر امیمہ صاحبہ بتائیں گے. سر مجھے نہیں پتا چل رہا یہ عمارہ صاحب ورڈز. کیجیے. فاشار آپ بالسبابۃ نے والوسطى. ارشاد فرمایا تھا کہ یتیم میں اور یتیم کی کفالت کرنے والے جنت میں کیسے ہوں گے. انہوں نے اشارہ کر کے بتایا تھا اپنی انگلیوں سے، جیسے پہلی انگلی اور بیچ والی انگلی، اس طرح اشارہ کر کے بتایا تھا. الگ کیا تھا نا دونوں کو. فرجت بینہم. فرج بینہم. اشارہ وسطیٰ بولتے ہیں ہم مڈل فنگر کو، اور سبابہ بولتے ہیں مڈل فنگر کے آپ کے، اگر رائٹ ہینڈ کے آپ فنگر دیکھ رہے ہیں تو مڈل کے رائٹ سائڈ میں جو سیکنڈ مطلب فرسٹ فنگر ہے، کانی انگلی سے دوسری بغل والی، اس کو ہم بول رہے ہیں سبابہ. فاشار بالسبابۃ والوسطى، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کیا کس چیز سے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کیا ان دو انگلیوں کے ذریعے سے. وَفَرَّجَ بَيْنَهُمَا، اور بالکل ایسے چپکا کر کے نہیں رکھا، بلکہ تھوڑا سا اس کے اندر کیا کیا، ان دونوں انگلیوں کے بیچ میں تھوڑا سا گیپ رکھا. یہ وسطیٰ ہے اور یہ سبابہ ہے، یہ شہادہ ہے. ٹھیک ہے، تو وَفَرَّجَ بَيْنَهُمَا، اور ان دونوں کے بیچ میں تھوڑا سا گیپ کر کے رکھا. تو اس طرح ہوں گے جنت میں ہم، مطلب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور یتیم کی کفالت کرنے والا. ابھی سمجھ پائیں ترجمہ صاحب آپ؟ جی سر. ٹھیک ہے. متفقن علیہ کیا مطلب ہوتا ہے عمارہ صاحب متفقن علیہ کا؟ مطلب یہ متفق حدیث ہے، کس کس کے بیچ اس میں متفق ہے؟ اتفاق نہیں ہے نا. یس. تسلیمہ صاحب بتائیے. صحیح بخاری صحیح مسلم. ٹھیک ہے، ان دو کتابوں میں آئی ہے. ٹھیک ہے نا، صحیح بخاری اور مسلم دو کتاب. اس سے پہلے میں نے ایک بار بتائی تھی بات. چلیے لاسٹ لائن بھی آپ ہی کر دیجیے تسلیمہ صاحبہ. المدرس احسنتی یا زینب. مدرس ویل ڈن او زینب.
أرجو أن تكوني سامعة للدرس وفاهمة له. I hope you are listening to lessons and understanding it. चलिए ठीक है। यस अमीरा, क्या हो गया? लास्ट वीक कहाँ गायब थी पूरा हफ्ता, और आज भी लेट हैं? गाड़ी पटरी से उतर रही है? सॉरी सर, मेरे इधर वेदर ठीक नहीं है तो मुझे बहुत नेटवर्क का इशू हो रहा है। सॉरी, तबीयत ठीक नहीं है? नहीं सर, नेटवर्क का इशू है यहाँ पे वेदर की वजह से। पूरे हफ्ते रहा पिछले हफ्ते? जी सर। तो कम से कम आप इन्फॉर्म तो करती मुझको। सर मैंने सिर्फ 2 क्लासेस ज्वाइन ही करी थी, अच्छा, मुझे याद आगे नहीं आ रहा है। इंशाल्लाह मैं कर दूंगी इन्फॉर्म। अच्छा, मुझे याद नहीं आ रहा है कि आपने ज्वाइन किया था। मुझे तो लग रहा है कि हम 2 हफ्ते बाद हम मिल रहे हैं। नो सर। चलिए ठीक है, शायद मैं भूल रहा हूँ। क्वेश्चन आंसर्स में आ गया। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। क्वेश्चन के जवाब देने, यस सुमामा साहब पहला पढ़िएगा, जवाब देने की कोशिश कीजिएगा। हल औलादु मुस्तईदून इख्तिबार अम ला, क्या औलाद एग्जाम की तैयारी कर रहा है या नहीं, एग्जाम के लिए तैयार है या नहीं। ठीक है, क्या बच्चे, औलाद उर्दू में कुछ और माना दे देता है, क्या बच्चे लड़के और एग्जाम के लिए तैयार हैं या नहीं? ठीक है, जवाब दीजिए। नाम औलादु मुस्तईदून अल इख्तिबार लिल इख्तिबार। लिल इख्तिबार। ठीक है, इख्तिबार और इम्तिहान दोनों से माने में, इसको अच्छे से याद कीजिएगा, इख्तिबार एंड एहतमाम। चलिए ठीक है। यस आरिफ, नेक्स्ट सेकंड। अलिमत तुल्लाबु नतीजतल इख्तिबार लदी जरा फी शहरिल माजी, क्या तलबा पिछले महीने होने वाले एग्जाम के नतीजा जानते हैं? ठीक है, जान गए। जान गए। ठीक है, नाम अलिमत तुल्लाबु नतीजतल इख्तिबारिल माजी जराफी शहरिल इख्तिबारी लदी जराफी शहरिल माजी। चलिए ठीक, बिल्कुल सही। तस्लीमा साहब थर्ड। हल रसबा अहदुन फी ज़ालिकल इख्तिबारी मा रसबा अहदुन। ما رسب أحد في ذلك الاختبار. أميرة فور. من يجلس على المقعد الخلفي ويلعب بكتابه. كتابي أحمد كتبه. يجلس بكتبه. أحمد يجلس على المقعد الخلفي ويلعب بكتبه. ठीक है, बिल्कुल सही। मैं साहब माजा हाँ मा माजा निकल गई आपकी आवाज, अगर आप कुछ बोल रही हैं तो। माजा की बात में सुन नहीं पाया, जी फिर से बोलिए, आपकी आवाज कट गई थी। अल मुदर्रिसु युरीदु अन यश्तरी ठीक है ठीक अन है ठीक है। यश्तरी कुफल अन अयश्तरिया यश्तरी कुफल कुफल उफ, कुफलन ठीक है। अयश्तरी या बोलिए, क्योंकि अन लगा हुआ है, हालत नसब में अन लगा, यश्तरी यश्तरिया नहीं। कुफलन ठीक है, अन तस्लीमा यश्तरिया कुफलन। तस्लीमा साहब। कम आयतन आतिल मुदर्रिसु लित्तुल्लाबी ठीक है, सवाल समझ में आ गया? ली ली इख्तिबारी। नहीं सुन पाया मैं, फिर से जवाब दे दिया आपने, फिर से बताइए। आयतानी मिन कुरान। ठीक है, तो पर इसमें से पहले क्वेश्चन उठा ली, क्वेश्चन में सुन लिया ना, आतल मुदर्रिसु आयतैन लित्तुल्लाबि लिल इख्तिबार, है ना? आतल मुदर्रिसु लेना पड़ेगा, तभी क्लियर होगी बात। ठीक है, ओके। आरिफ नेक्स्ट। मता सयसअलुल मुदर्रिसु अन अजविबतिल अस्इला,
ٹھیک ہے ٹیچر سوالات کے جواب کب پوچھے گا؟ ٹھیک ہے سيسأل المدرس عن أجوبة أسئلة غدا. ٹھیک ہے امیرا نیکسٹ. أين تريد أن تذهب زينب؟ تريد زينب أن تذهب إلى المدرسة. ٹھیک ہے ضلع المدرس کو ضروری نہیں کہ لیسن کے حساب سے ہو. امیمہ صاحبہ. أتذكر زينب الحديث الوارد في الدرس السابق؟ نعم تذكر زينب الحديث الوارد في الدرس السابق. حدیثی پہ آپ نے سوال میں بھی اور جواب میں بھی زیر پڑا، کیا وجہ ہے؟ پریپوزیشن ہے مضاف الیہ؟ حدیث زیر کی وجہ کیا ذکر نہیں ایسے ہی لگا دیا تھا. ٹھیک ہے حدیثہ رہے گا، مفعول ہے. اتذکر زینب الحدیث الواردہ فی الدرس السابق. ٹھیک ہے نا، کیا زینب کو یاد ہے؟ وہ حدیث و مفعول بن رہا ہے. ٹھیک ہے نا. چلیے جی عارف نیکسٹ 10th. بأي إصبع أشار رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس انگلی سے اشارہ فرمایا؟ ٹھیک ہے سر وہ انگلیوں کا نام نہیں یاد ہے مجھ کو. اچھا اچھا، ایک چیز میں نے بتانے میں مسٹیک کیا، سبابہ جو ہے یہ شہادت والی انگلی ہے. ٹھیک ہے نا، تو وہ تو جواب اس خیر پہلے بتاتا ہوں. اشار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالسبابتی والوسطی. بالسبابتی والوسطی، کریکشن کر لیجیے گا آپ لوگ، غلط نہ سمجھ لیجیے گا. وسطی از مڈل، وہ ٹھیک تھا. سبابہ جو میں نے بتایا آپ کو ایک بار پھر میں بتا ہی دیتا ہوں، بلکہ دس ون از وسطی اینڈ دس ون از سبابہ. میں نے غلطی سے یہ والی بتائی تھی، یہ سبابہ ہے. شہادہ اس کو ہم اردو میں بولتے ہیں، اس لیے میں کنفیوز ہو گیا. تو دس از سبابہ اینڈ دس از وسطی. چلے ٹھیک. باقی اگر آپ نام جاننا چاہیں تو جو ہے اس کو ہم خنسر بولتے ہیں، اس کو بنسر بولتے ہیں، اس کو وسطی بولتے ہیں، اس کو سبابہ بولتے ہیں، اور یہ تو انگوٹھا ہے تو ابہام بول دیتے ہیں اس کو، ابہام. خنسر، بنسر، وسطی، سبابہ اور ابہام. ٹھیک ہے، یاد ہے تو اچھا، نہیں تو کوئی بات نہیں. چلیے ٹھیک ہے. تو بالسبابتی والوسطی. ریمبر اسم الفاعل المشتقة من فعل ثلاثي المجرد يكون على وزن فاعل. کوئی نئی چیز نہیں ہے، ہم لوگ بک 1 سے بناتے ہوئے آ رہے ہیں، بس اس کا اصول اب پڑھ رہے ہیں. ٹھیک ہے، بالکل یہ ویسے ہی ہے کہ ایک ورڈ آپ پڑھ چکے ہیں، بس اس کو آپ یہاں پہ سمجھ رہے ہیں کہ وہ بنا کیسے ہے. آپ ذاہبن بولتے ہیں، آپ جالسن بولتے ہیں. کیا مطلب ہوتا ہے جالسن کا؟ بیٹھا ہے ایک مرد. ٹھیک ہے، بیٹھنے والا یا بیٹھا ہے. جلاسا سے بنا ہے. تو اس طرح کے جو بھی ورب ہیں جو ثلاثی ہیں، جو 3 حرف والے ہیں، 3 الفابیٹس والے ہیں، اس سے جب بھی ہم اس کے سبجیکٹ کو یعنی اس کے فائل کو بناتے ہیں تو ہم ایسے ہی بناتے ہیں، اس وزن پہ لے آتے ہیں. آپ دیکھیں گے سیم اسٹرکچر ہے سب کا. ذاہب، جالس، پتہ نہیں آپ نے اس کو غور کیا یا نہیں. نائم، ٹھیک ہے نا، ذاہب، جالس، نائم. راجع، لوٹنے والے کو ہم بولتے ہیں راجع. ناقل، نقل کرنے والے کو بولتے ہیں. قاطع، کاٹنے والے کو بولتے ہیں. تو اس سیم فاعل کا ایک وزن ہے، اسٹرکچر ہے، سب اسی پہ آتا ہے. اگر ورب ثلاثی ہے، 3 الفابیٹس والا ہے، تو اس کے کرنے والے کو ہم فاعل کے وزن پہ لاتے ہیں. ٹھیک ہے نا. کہہ رہے ہیں کہ اسم الفاعل المشتق من ثلاثی مجرد. ثلاثی مجرد یہ فعل ہے، یہ یعنی 3 الفابیٹس والا جو ورب ہے اس کو ہم ثلاثی مجرد بولتے ہیں. ثلاثی مجرد سے جو بنتا ہے اس میں فاعل، یکون علی وزن فاعل، تو وہ فاعل کے اسٹرکچر پہ ہوتا ہے. نحو ذاہب، مثال کے طور پہ ذاہب یہ بنا ہے ذہب یذہب سے. عابد، عابد مطلب عبادت کرنے والا. کس سے بنا ہے یہ؟ عبد یعبد. اب آپ اس سے بہت سارے نیچے آ رہی ہے، پریکٹس کریں گے انشاءاللہ تو ہم لوگ اس کو بہت سارے ورڈز بناتے ہوئے آئے ہیں، اور بھی بنا سکتے ہیں. ہم نے سورہ کافرون میں پڑھا تھا ولا انا عابد ما عبدتم، اور نہ ہی میں عبادت کرنے والا ہوں ما عبدتم، جس کی تم عبادت کرتے ہو. تو عابد یہ فاعل کے وزن پہ اسٹرکچر پہ آتا ہے. اس طرح کے رول کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ ہم پھر خود سے ورڈز بنانا
सीख जाते हैं। यहाँ पे कुछ वर्ब्स दिया जा रहा है, उनमें से अक्सर के वर्ब्स को हम के फाइल को हम यूज कर चुके हैं, यहाँ पे उसी की हम प्रैक्टिस करने जा रहे हैं, उसी को हम देखने जा रहे हैं। इस्तखरिज अस्मा अल फाइलीना मिनल अफ़आलिल आतियती, नीचे आने वाले अफ़आल से इसमें फाइल बनाइए। अमीर स्टार्ट कीजिए, पहला और दूसरा दोनों कर दीजिएगा। قطع يقطع قاطع نصر नहीं ينصر आगे चलिए, इसके आगे ناصر वाला। اوكي سوري. ذبح يذبح ذاحب जाहिबुन, ذابح जाबिहन, ठीक है। क्या मीनिंग होगा? ज़िबा करने वाला। जबह करने वाला। अब बस इसमें साथ में ये ध्यान में रखिएगा, जब हमने राबिहुन बनाया है तो ये सिंगुलर मेल की हम बात कर रहे हैं। अब आपको मालूम है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि फेमिनिन बनाना होगा तो ता लगा देंगे जाहिबतुन, प्लूरल बनाना होगा तो जाहिबूना, डुअल बनाना होगा तो ذابحان जाबिहाने, जाबिहाने, ठीक है ना। फेमिनिन होगा तो जाबिहताने, प्लूरल होगा तो जाबिहातुन। तो इस तरह जो है हम अलग अलग वर्ब्स को बनाते हैं। एक मिनट जरा। ठीक है, तो इस तरह जो है हम इसके बाकी स्ट्रक्चर को भी बनाते हैं। ठीक है, चलिए उमैमा साहब नेक्स्ट, मीनिंग भी साथ में बताइए। नसारा यंसुरु, नसर मतलब मदद की गई। मदद करना, ठीक है। इससे क्या बनेगा इस पे फाइल? अंसुरुन, नहीं भाई, स्ट्रक्चर फाइल के वजन पे लाना नासिरुन, है। नासिरुन, ठीक नासिरुन, है। नासिरुन, क्या मतलब होगा? नासिरुन, मदद की गई, नहीं, ये आप करने वाला, अब उससे बाहर आ जाइए, वो जो आप पैसिव वॉइस आपके दिमाग में चल रहा है अभी। मदद करने करने वाला, वाला। मदद करने हाँ वाला। हाँ हाँ, जी। मदद करने वाला। आगे। जहिला यजहलु, इग्नोर करने। जाहिल, इलिटरेट, जाहिला यजहलु मतलब इग्नोर करने वाला, से क्या जिसे बनेगा इग्नोर इसमें किया फाइल? गया। आ, एक भैया मिनट बता पैसिव रहे हैं। वॉइस से बाहर नहीं आ पा रही हैं, वो किया गया जो आप ला रही है ना, तो वही जाहिलु, आप। हाँ जाहिलु, हाँ, जाहिल, वही जो उर्दू में हम बोलते हैं जाहिल, वही इग्नोर वाला है। करने वाला, जाहिलु। चलिए, तस्लीमा साहब। अकदा यखुदु आखिदुन, ठीक है, क्या मतलब होगा? राकिब उठाना, टेक। पकड़ना, हाँ, पकड़ने वाला। अखजा का मतलब पकड़ना, लेकिन आखिदुन पकड़ने वाला, ठीक है ना। कंफ्यूजन हो रही है? शुड आई एक्सप्लेन मोर? मेरी आवाज आ रही है तस्लीमा साहबा? जी अभी आ रही है। चलिए आगे। राकिब यरकबु राकिबुन, राइड करना। ठीक है, अगेन आप कंफ्यूज हो रही हैं। राइड करना नहीं, द वन हु इज राइडिंग। दबन। इसको ऐसे समझिए, जैसे गाड़ी चलाने के लिए हम ड्राइव का वर्ड यूज करते हैं, ड्राइव, ठीक है। और जो गाड़ी चलाता है उसको क्या बोलते हैं? ड्राइवर। ओके। ड्राइवर। ड्राइवर। ओके, बिल्कुल, ये प्रोफाइल। हाँ, ये वही वाला ओके। स्ट्रक्चर है। टीच, टॉट, टॉट का मतलब क्या होगा? टीच टीच, टॉट, आने टॉट, वाला। टॉट क्या होगा सीखना मतलब? और सीख। तो मेरी आवाज शायद कट रही है। एम आई ऑडिबल? जी सर। ठीक है, टीच का मतलब क्या होगा? सिखाना। सिखाना। टीचर, टीचर्स, सिखाने वाले। सिखाने वाला। टीचर तो ये मीन्स जो टीचर। टीचर है वही इसमें फाइल है, ठीक है ना। ओके ओके। चलिए आरिफ नेक्स्ट। दखला यदखुलु दाखिलुन, मीनिंग बताते जाइए। दाखिल होने वाला। सही है सर। हाँ हाँ, ठीक है ठीक है, आगे कीजिए। दरसा यदरुसु, सर मुदर्रिस।
दरसा यदरुसु से मुदरिस कैसे बन जाएगा? फाइल के वजन पे नहीं लाइए। सर, सॉरी 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 सर, समझ गया। दारिसुन, दारिस, मतलब क्या होगा? सबक पढ़ने वाला। ठीक है, पढ़ने वाला। चलिए उमामा साहब नेक्स्ट। जलसा यजलिसु जालिसुन, बैठने वाला, बैठाने ठीक है, वाला होगा, बैठने वाला होगा। बैठने वाला। जी। वकफा यकिफु वाकिफन, खड़ा करने वाकिफ, वाला, खड़े होने वाला। खड़ा होने वाला। ठीक है ना? अमीरा नेक्स्ट। सअला यसअलु साइलन, सवाल करने वाला। ठीक है, लइबा यलअबु लाइबन, अ, खेलने वाला। ठीक है, खिलाड़ी को हम बोलते हैं खेलने वाला। साइल, सवाल करने के अलावा और अमीरा क्या माना आता है? सर दुआ मांगने वाला। बेगर, भीख मांगने वाला भी, दुआ मांगने वाला भी हो सकता है। भीख मांगने वाले को भी हम साइल ही बोलते हैं। वह मसाइला फला तनहर, कुरान कहता है कि सवाल करने वाले को भिड़को मत। चलिए तस्लीमा साहब। शहीद यशहदु शाहिदुन, अ, सर शाहिद करने वाला, विटनेस करने वाला। हाँ, गवाही देने वाला। ठीक है, अकला याकिलु आकिलुन, समझने वाला। ठीक है, समझने वाला। यस आरिफ नेक्स्ट। खदमा यखदिमु खादिमुन, खिदमत करने वाला। अमरा यअमुरु आमिरुन, हुक्म देने वाला। ठीक है, अमर यामुरु आमिर, अमर साहब, उमर साहब। जी। कज़बा यकज़ुबु यकज़िबु किज़ाबन, काजिबुन, फाइलुन, काजिबुन, काज़िबुन, काज़िबुन, चोरी मतलब करने वाला, नहीं, झूठ बोलने वाला। झूठ कज़बा बोलने यकज़िबु, वाला, झूठ झूठ बोलने बोलना। वाला। जी जी, झूठ बोलने वाला। सदका यसदुकु सदाकन, अज़दाकन ही सिदाकन। सादिकुन, अलिफ क्यों लगा सादिकुन, रही? सच्चा, सच बोलने वाला। सिंपल है, देखिए जो भी कंफ्यूज हो रहे हैं उनको मैं बता रहा हूँ, जो कंफ्यूज नहीं हो रहे हैं कोई बात नहीं। सिर्फ आपको क्या करना है, ये माजी का जो सेगा है, माजी का जितना स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, उसके बाद अलिफ लगा दीजिए और थर्ड वाले पे जेर लगा दीजिए, हो जाएगा। जा बिहुन, जा हिलुन, रॉ किबुन, जेर लगाओ तो पहले से ठीक है, नहीं लगाओ तो लगा दीजिए। द रिसुन, इसी तरह क़ातिउन, नासिरुन, आकिदुन। सिर्फ आपको क्या करना है, माजी का जो भी सेगा है उसके पहले के बाद अलिफ ऐड करके सेकंड लास्ट पे जेर कर देना है। नासिरुन, एक जी दो लोग कंफ्यूज हो रहे हैं इसलिए मैं आपको ये शॉर्टकट बता रहा हूँ। ठीक है ना? सादिकुन, सादिकुन, सच बोलने वाला। चलिए ठीक है, अमीर अलास कर दीजिए। खराजा यखरुजु खारिजन, एग्जिट होने वाला, निकलने वाला। ठीक नामा है, यनामु नाइमन, सोने वाला। ठीक है। अब इससे बहुत सारे हमारे हिंदुस्तान में जो नाम यूज होते हैं वो आपको बहुत सारे का माना पता लग जाएगा। शारिक है, सादिक है, सादिका है। सादिका, जब यही सादिक आप मेल का बना लेंगे, सादिक सच बोलने वाला, उसी का फीमेल हा लग जाता है सादिका। ठीक है ना? सारिफा, ठीक है, शारिका, ठीक है। इस तरह का जो बहुत सारे वर्ड्स आपके जो इस्तेमाल होते हैं इसी स्ट्रक्चर पर इस्तेमाल होते हैं। ठीक है ना? चलिए ठीक है, नए वर्ब्स देखिएगा, यहाँ पे उसका माना लिखा है, अगर किसी का माना आपको ना मालूम हो तो आप उसको लिखिएगा, लिख लीजिएगा। डिटरमाइन द एक्टिव पार्टिसिपल इन द फॉलोइंग, आयन अस्मा अल फाइलीना फीमा यली। नीचे आने वाले उसमें से हमें इसमें फाइल को ढूंढना है। इसमें फाइल कौन है वो आपको बस बताना है। ट्रांसलेशन भी फटाक से कर दीजिएगा ताकि थोड़ा सा उसकी भी प्रैक्टिस हो जाए। चलिए अमीरा पहला कीजिए। मन कातिबु हादिहि रिसाला, who wrote this letter। ठीक है, और इसमें फाइल है कातिब। ठीक है, और रिफ्लेक्स। क़ाल तआला व अम्मा साइला फला तनहर, अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, और साइल को ना झिड़को, मांगने वाले को ना झिड़को। इसमें साइल, ठीक इसमें है, फाइल। ठीक है, ये सुबह बस है थर्ड।
قبض البوليس ٹھیک على ہے. السارق. السارق اسم فاعل ہے. پولیس نے پکڑا چور کو. قبض اعلیٰ کا مطلب چور کو. اریسٹ کرنے کے معنی میں آتا ہے، اریسٹ کرنے کے معنی میں آتا ہے. اور اسم بولیس فاعل اور سارق ہے شرطی نا. سارق وہی ہے. ٹھیک ہے، بالکل صحیح کہا آپ نے تسلیمہ صاحبہ. تعرف الرجل جالسا على ذلك الكرسي. Do you know the man sitting on that chair? ٹھیک ہے، اس میں فائل کیا ہے؟ جالسا. ٹھیک ہے امیرہ، 5th and 6th دونوں کر دیجیے. إنه ضرب الخادم. Indeed he hit the helper. اسم فاعل is الخادم. اللقمان لعب كرة القدم. سر یہ لعب ہے یا لاعب ہے؟ لاعب كرة القدم. Did Luqman play football? لاعب is اسم فاعل. ٹھیک ہے، یہ صارف 7th 8th کر دیجیے. لا يحب الناس الرجل الكاذب بل يحبون الرجل الصادق. لوگ جھوٹے آدمی کو پسند نہیں کرتے بلکہ لوگ سچے آدمی کو پسند کرتے ہیں. اس میں کاذب اور صادق اس میں فاعل ہے. ٹھیک ہے. قال تعالی ان اللہ مع الصابرین. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. اس میں صابرین اس میں فاعل ہے. چلے تسلیمہ صاحبہ 9th and 10th. العاقل العاقل تکفیہ الاشارۃ. تکفیہ ہے لاسٹ میں. سمجھدار کو اشارہ کافی ہے. ویری گڈ. عاقل فرسٹ از اسم فاعل. ٹھیک. قال المدرس لخالد لست بغافل عما تعمل. ٹیچر نے خالد سے کہا I don't know what you are doing. I am not unaware what are you doing. یعنی I am aware مطلب یہ ہے میں غافل نہیں ہوں جو تم کرتے ہو. ہاں اوکے. چلیے ٹھیک ہے. تو اس میں سر اللہ اس فائل کیا ہے؟ کوئی بھی فائل نہیں ہے. فائل کیا ہے؟ غافل. غافل. ٹھیک ہے بالکل صحیح ہے. چلے کچھ سیکنڈ باقی ہے، میں کر دیتا ہوں. جاء الى مدرستنا عالم کبیر. آئے ایک بڑے عالم ہمارے اسکول. من دولت پاکستان ملک سے. اب عالم علم جاننے والا، یہ آپ کا اس میں فائل ہو جائے گا. ہوا من آکل اللحم، وہ گوشت کے کھانے والوں میں سے ہے. آکلی یہ آپ کا اس میں فائل ہے. آکلینا تھا کل ڈسکس